হ্যালো ফ্রেন্ডস, আবার চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো রেডি হয়ে গেছি। কোথায় যাচ্ছি বলো তো? আজকে যেহেতু শিবরাত্রি, তো আমরা যাচ্ছি আমাদের এখানে সন্তোষপুর নামে একটা জায়গা আছে, ওখানে ওখানে আমরা সবাই যে যারা জল আনে শেওড়াফুলি থেকে, তাদের মানে ভান্ডারা দেওয়ার জন্য সেখানে আমরা যাচ্ছি। তো রেডি হয়ে যাচ্ছি এখন। এই দেখো সবাই আমরা টোটোতে উঠছি। আর মাম্মা আর পাপা তো আগের থেকে উঠে বসে আছে, ও মানে যাওয়ার জন্য পুরো এক্সাইটেড। তাহলে ওখানে গিয়ে কি হয় দেখতে থাকো। ফাইনালি চলে আসলাম আমরা সন্তোষপুর। এবার কি হয় দেখতে থাকো। হ্যাঁ দেখো, যারা শেওড়াফুলিতে জল আনতে গেছিলো তারা সব এখানে এসে রেস্ট নিচ্ছে। তো সেই বাঘগুলো যে আছে সেখানে সব সাজিয়ে রেখেছে। দেখো কি সুন্দর লাগছে না দেখতে। ফাইনালি আমাদের ভান্ডারা রেডি। এবার লোকজন আসবে, শুরু হয়ে যাবে দেওয়া। वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। राम भजो जी, राम भजो, अजी राम भजो जी, राम भजो जी। शिव की महिमा बड़ी है न्यारी, भोले की महिमा है न्यारी। सुनो ध्यान तय सब नर नारी, शिव के ब्याह की कथा सुनाए, अजी शिव के ब्याह की कथा सुनाए। सुन लो भक्तों ध्यान लगाए। अगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी, अगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी, अगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी, अगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी। उधर हिमाचल में गोरा के, उधर हिमाचल में गोरा के ब्याह की चिट्ठी तैयार करी जी, ब्याह की चिट्ठी तैयार करी जी। नारद जी को बुला सभा में जी, नारद जी को बुला सभा में। चिट्ठी उनके हाथ धरी जी, चिट्ठी उनके हाथ धरी जी। नारद जी ने लाकर चिट्ठी, नारद जी ने लाकर चिट्ठी ब्रह्मा जी को पहुंचाई जी, ब्रह्मा जी को पहुंचाई जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी, अगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी, अगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी। এখন আমরা চলে আসলাম যেখানে বাঘগুলো সাজানো আছে সেখানটায়। আমার হাজবেন্ড আর কি কাঁধে বাঘ নেবে, তার জন্য এখানে এসেছি।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां अवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम তো বন্ধুরা আমাদের বাগনা হয়ে গেছে, এখন আমরা বাড়ি যাচ্ছি। তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার কমেন্ট আর লাইক করে দিও। টাটা। Mari, vamos.